Padayon nga nanawagan ang Armed Forces of the Philippines sa mga miyembro sa Abu Sayyaf Group sa Mindanao nga mo-surrender na taliwala sa nagpadayong opensiba sa militar ug sa ginapatuman usab nga martial law. Kini ang palita ni Dante Amento. 64 mga miyembro del Grupo Abu Sayyaf elyarin din na gobyerno cuando ya intensifica el ofensiva con el mga terorista y otro pa mga armao grupo na Mindanao. Na report del Fuerza Armada del Pilipinas desde enero 69 ya mga miyembro del ASG ya puede matar na 36 encuentro, 41 ya kuhi y 89 mga pusil también el ya recubrí el militar. Ina medio del ta existi ley marcial na Mindanao, el AFP ya habla que continúa pa siempre el di la llamada con el mga bandido que rin din na gobyerno. Nagkaroon na tayo ng 64 na surrenderies na Abu Sayyaf. Itong 64 na ito ay from the different provinces of Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi, most especially pinakamarami sa Basilan. Ya asegura también el AFP que ta triunfa el derecho humano del mga IRND, miembro del ASG. Ta asegura otra vez el militar que hindi sila man abusa el di ila poder mientras bajo de regla marcial el región de Mindanao. To respect human rights at the rule of law at to uphold ang international humanitarian law. So itong sa panahon na ito, pag sila ay sumurrender, yung karapatang pangtao nila ay atin pa rin namang binibigyan ng kaukulang halaga. Dante Amento, UNE TV Noticias, Iriscate, Ciudad de Zamboanga.